हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। तो बंधुरा आमी आज के आर एक नतून धरनेर रेसिपि निये चले एसेछि। आमार रेसिपि हलो मसाला खिचुड़ी। एर जोन्नो आमी आधा किलो राइस नियेछि, एटा हलो आतप चाल हलो और एखाने आमी मुग मसुर छोलार डाल अरहर डाल चार रकमेर डाल आमी मिशिए दिएछि। एखाने आधा किलो चाल और आधा किलो डाल समान समान परिमाणे किन्तु निते हबे। एबार एटाके भालो करे आमी दो तीन बार एटाके भालो करे आमी धुए नेब। तो आजके मसाला खिचुड़ी रेसिपिटा किन्तु बहुत ही आमी सिम्पल भावे बानाबो और एटा जे केउ बानाते पारबेन आपनारा। एबार आमी कुकार बसिए दिएछि। कुकारेर मध्य धुए राखा चाल डालटा दिए दिलाम। एखाने आमी आधा किलो चाल और आधा किलो डाल निएछि और डाल हलो चार रकमेर आछे मुग मसुर अरहर डाल छोलार डाल। एबार एर मध्य परिमाण मतो जल दिए दिलाम। एमन करे जल दिलाम जेन पुरो भालोभाबे सिद्ध हये जाय। 10-12टा गोटा काँचा लंका दिए दिलाम, हल्दी पाउडार दिलाम, और दिलाम स्वाद अनुसारे लवण। तो लवणटा अवश्य स्वाद अनुसारे देवें, जतटा दरकार सेई हिसेबे देवें। एबार एटाके आमी ढाकना लागिए दुटो सिटी मेरे नेब। दुटो सिटी मेरे आमी प्रेसारटाके ठंडा करे नेब। खिचुड़ी तो अनेक भावेई बानानो हय, किन्तु एटा आमी एकटु अन्यभावे बानिয়েছি। तो देखते थाकुन आगे आमी खिचुड़िटा किभाবে बानालाम। एदिके एटा आमार प्रेसारटा ठंडा हये गेছে, देखुन पुरो सिद्ध हये गेছে चाल डालटा। एबार एटाके आमी तड़का लागाबो। तार जोन्नो आमी एकटा कड़ाई बसिए दिए दिलाम और दिलाम सर्षेर तेल। तो এই रेसिपिटा किन्तु सर्षेर तेल दिएई बानाते हबे। फोड़ने दिलाम तेजपाता शुकनो लंका और एखाने आमी 3টে मीडियम साइजेर पेঁয়াজ आमी चप्ट करे रेखे दिएछि और फोड़ने दिलाम गोटा जिरे। एबार चप्ट करे राखा पेঁয়াজটা दिए दिलाम। पेঁয়াজটা प्रथमे लाल लाल करे फ्राई करे निते हबे। एर मध्य दिलाम आमी 4টে काँचा लंका छोटो छोटो टुकरो करे दिए दिलाम। दिए एटाके आमी पेঁয়াজের साथे फ्राई करे नेब। तो এই मसाला खिचुड़ीते किन्तु एकदम बहुत ही सिम्पल भावे बानानो हबे और जेमनी खेते दारुण हबे और देखतेও अमनि सुंदर हबे। आमी अल्प एकटु आदा ग्रेट करे रेखे दिएछि और आमी 3টে बड़ साइजेर टमेटो केटे रेखे दिएछि। माझे माझे पेঁয়াজটাকে नाড়তে থাকতে হবে যেন পুড়ে না যায়। দেখুন পেঁয়াজটা আমার পুরো ভালোভাবে ফ্রাই করা হয়ে গেছে। तो बंधुरा आमार रेसिपि हलो मसाला खिचुड़ी। तो आमी जेभाবে বানাচ্ছি বন্ধুরা অবশ্যই একবার বানাবেন। बहुत ही सिम्पल। যখন কোনো কিছু বানাতে ইচ্ছা করবে না, এই গরমের মধ্যে তো কিচেনে বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে না, তো এইভাবে একদম সিম্পলভাবে মশলা খিচুড়ি বানিয়ে নেবেন। বাস প্রেসারে সিটি মেরে বয়েল করে নিয়ে তারপরে তড়কা লাগিয়ে দিতে হবে। অল্প একটু আমি গ্রেট করে রাখা আদা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে আরও আমি 2 মিনিট ভালো করে ফ্রাই করে নিলাম। এবার আমি টমেটো দিয়ে দিলাম। টমেটো এবার আমি পেঁয়াজের সাথে এগুলো ভালো করে এটাকে আমি কষিয়ে নেব। অল্প একটু হলদি পাউডার দিলাম। আমি যখন চাল ডালটা বয়েল করছিলাম তখন তো হলদি পাউডার আর লবণ দেওয়াই আছে, তো ওই জন্য এখন আমি অল্প করেই দিলাম যাতে কালারফুল হয়। আর টমেটোটা আমি লবণ এই জন্য দিলাম যাতে টমেটোটা সিদ্ধ হয়ে যায়। গুঁড়ো মশলাতে আমি 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো দিলাম আর দিলাম 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো পাউডার। এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে।
দেখুন টমেটোগুলো পুরো ভালোভাবে গলে গেছে, আমার মশলাটা পুরো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি অল্প করে জল দিয়ে দিলাম। এবার আমি যে চাল ডালটা বয়েল করে রেখে দিয়েছি, এবার আমি এর মধ্যে মিক্স করব। তো আমার রেসিপির নাম হলো মশালা খিচুড়ি। দেখুন কত ইজিলি একদম বানানো হয়ে গেল আর ফটাফট বানানো হয়ে গেল। যেমনি ফটাফট হয় সেমনি খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়। এবার এটাকে ভালো করে মিক্স করতে হবে। তো আমার রেসিপি হলো মশালা খিচুড়ি। এর মধ্যে কিন্তু আমি গার্লিক ইউজ করিনি, আমি এখানে আদা, পেঁয়াজ, টমেটো আর জিরে গুঁড়ো, অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো এগুলো দিয়েই বানাবো। রসুন কিন্তু আমি এর মধ্যে ইউজই করিনি। চাইলে আপনারা রসুনও দিতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে রসুন ইউজ করিনি। দেখুন কত সুন্দর কালার হয়েছে আমার মশালা খিচুড়ি রেসিপিটা। অল্প একটু চিনি দিয়ে দিলাম, খিচুড়িতে তো একটু মিষ্টি দিতেই হয়, তো অল্প একটু আমি চিনি দিয়ে দিলাম। তো এটা কিন্তু অপশনাল হলো, যদি আপনার ভালো লাগে তো দেবেন, না লাগলে না দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি একটু দিই যাতে টেস্টটা একটু অন্যরকম হয়, ভালো লাগে, সেই জন্য আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম। দেখুন আমার মশালা খিচুড়ি রেসিপি রেডি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ঘি আর উপর থেকে দেবো ধনেপাতা। ঘি দিয়ে দিলাম, খিচুড়ি মানে তো ঘি তো দিতেই হবে, তো আমি ঘি দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিক্স আপ করে নিলাম। তো দেখেছেন বন্ধুরা আমার এই মশলা খিচুড়িটা কত সুন্দর কালার হয়েছে, সেমনি টেস্টিও হবে, কিন্তু আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি, আমি যেভাবে বানালাম এইভাবে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। এবার দিয়ে দিলাম উপর থেকে ধনেপাতা। তো মশলা খিচুড়ি রেসিপি আমার পুরো রেডি। তো বন্ধুরা আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। तो अनिमा स्टाइल मसाला खिचड़ी रेडी। तो चलो टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।